Sis, ayuda walang bayad sa may sharer badge. For free sa may sharer badge, mga sis. May tali-tali sa waist. Okay, game na tayo. Dapat may sharer badge pa dang ano. Damihan niyo yung share niyo, mga sis. Para maka-mind free kayo. Pa-share ng live. Pa-share ng live. Sa mga public groups, mga sis, isi-share ha. Public groups po. 50 pesos all items no lock tayo, mga sis. Okay, sa may sharer badge, may na lang ako dito ng ano, last. Mine last, pang 15. Pang 15 na comment code last. Mine last, mine last. Pang 15 na comment code ng last. Mine last, mine last. Sulitin nyo na to, mga sis. Bukas wala na po. Ano na kami, preparation for new collection na po kami. So, bukas, ano lang, ship na lang kami, and then, tawag yan, wala na po, last na to. Last batch na to, mga sis. Wala na tayong pang sale. Last, ano na to, last live na ng sale, mga sis. Balik na tayo sa premium. Code ng last, pang 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, sis Jessica 9, 10 sis Jessica, 11 sis Marinette, 12 sis Jessica, 13 sis Jessica, 14 sis Dread, 15 sis Jessica Lozada. Yours is screenshot, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sis Jessica. Okay, game start na tayo, mga sis. Sa lahat po ng mga nakapag-mine kanina, pwede pa kayong mag-add. Last na po ito, wala na po tayong live ng sale tomorrow, mga sis, ha? Okay, sulitin nyo na. Bukas, mga sis, shipping na lang po kami, and then preparation for new collection na tayo. Okay, move on na tayo sa mga sale for the last na ito. Sulitin nyo na to, mga sis. 50 pesos, tapos may plus 2 pa kapag naka 10 pieces ka. Santa pa, dito ka na. Sa Moms Run Clothing, sobrang budol na budol kayo. Okay, guys, start na tayo, mga sis. Large XL, code ako dito, bulsa. Mine bulsa large XL, 50 pesos lang yan, bulsa. Next, super quality ng tela cotton yan. XL, double XL. Mine ng vintage. Mine vintage, XL, double XL. Vintage for only 50 pesos. Code is vintage. Next, garter sa waist. Medium size, semi-large. Code ng dark. Mine dark, med to semi-large. Mine dark, mine dark. Next, medium polka. Mine polka, medium size. Code is polka. Next. Hi, sis Josephine. Vintage. Sis Jessica Lozada. Vintage. Next, pa-halter. Embroidered. Medium. Code ng halter. Mine halter, 50 pesos. Halter ang code. Code ng halter. Next, large XL. Printed. Mine printed. Mag-buy na kayo, mga sis. Bukas wala na po tayo sale. Tapos na. Visible sis Crystal. Next, small. Lumot. Mine lumot. Small size. Code is lumot. Lumot. Next. Large XL ube. Pastrapi yan sis. Double lining. Code ng ube. Code ube. Dark sis Eden. Dark sis Eden yours. Printed sis Cristel. Sis Cristel Ivy printed. Next, small to mid orange. Mine orange. Halter sis Lotlot. Next, large abo. Ganyan likod ni abo, large. Code ng abo, abo. Next, medium size powder. Powder, medium size powder. Sige sis, ano ko to? Random flex sis, mabilisan lang tayo. Next is small, bodycon, small size, bodycon. Para dire-diretso ang flex natin, mga sis. Small, medium, mine ako lang, makulay. Makulay ang buhay. Code is makulay. Next, large, palda.
Mine Falda large. Code Falda. Next is large size Donya. Mine Donya large. Pa-code ng Donya. Next. Large peach. Mine peach large peach. Bodycon. 50 pesos all items po. Sis Josephine Bodycon. Next, medium size maxi. Mine maxi, medium, 50, code is maxi. Next, large, elegant. Large, elegant. 50 pesos elegant. Next, large XL painting. Mine painting, large XL. Code ng painting. Next is medium. Style. Code ng style, medium size. Mine style. Next, small size, fairy. Mine fairy 50, code ng fairy. Palda sis Eden. Palda. Sis Eden, palda yours. Next pa, long sleeve, large XL, gatas. Mine gatas, large XL. Code is gatas. Next, medium dibdib. Mine dibdib, medium size. Code ng dibdib. Mine dibdib. Location Cavite po. Next is small size blue. Mine blue, small. Code ng blue. Next, painting sis Eden, yours. Painting. Large XL, mine nude. Mine nude. Large XL. Large XL lumot. Mine lumot, large XL. Lumot. Next, small med Cuello. Mine Cuello, small to med. Cuello. Next, large, design. Mine design, large. Design ang code. Lumot sis Nez. Your sis Nez lumot.